Assalamualaikum. Hari ini saya nak discuss calculation yang melibatkan eksperimen data. Okey, ini contoh soalan kita. Kita nak sediakan 250 ml diluted oxalic acid daripada 10 ml H2C2O4 stock solution. Stock solution ni biasanya yang lebih concentrate lah. Okey, so kita nak sediakan di dalam 250 ml volumetric flask. Okey, lepas dah sedia 250, 25 ml daripada diluted oxalic acid tu, kita nak buat titration menggunakan 0.2 molar NaOH solution. So, ini adalah data yang diberikan dalam soalan. Okey, kita ada burette reading, initial reading, final reading dan volume of NaOH used. So, macam mana kita nak calculate molarity of diluted dan juga calculate molarity of stock solution. So, kita nak tengok macam mana eksperimen kalau berkaitan dengan data tersebut. Okey, part A, preparation of diluted oxalic acid solution. So, kita nak dilutekan 10 ml stock solution menjadi 200 ml diluted solution. Okey, ini step yang pertama. Step yang pertama, add 100 ml distilled water to 250 ml beaker. So, di dalam beaker yang saya labelkan beaker 1 ni, kita masukkan 100 ml distilled water. Kemudian, step yang kedua, stock solution, tuangkan ke dalam beaker 2. So, bermaksud kita ambil beaker lain, kita tuangkan approximately 20 ml stock solution into 50 ml beaker. Ini step yang kedua. Step yang ketiga, pipette 10 ml stock solution. Okey, daripada beaker 2 kita tadi ni, kita pipette 10 ml stock solution. So, gunakan pipette yang mempunyai volume 10 ml sahaja. Okey, langkah yang keempat, okey, transfer 10 ml stock solution to 100 ml beaker containing 100 ml distilled water. Okey, bermaksud lepas kita pipette di sini, lepas kita pipette 10 ml stock solution, masukkan ke dalam beaker 1 ni. Masukkan ke dalam beaker 1 yang mengandungi distilled water. Then kita stir until it become homogeneous. So, bila dah homogeneous, okey, transfer stock solution, okey, transfer solution yang ada dalam beaker 1 ni, transfer stock solution into 250 ml volumetric flask. So, masukkan ke dalam volumetric flask and then kita add distilled water to the calibrated mark. Okey, katakan kat sini calibrated mark dia 250 ml. Okey, lepas tu kita tutup menggunakan stopper and kita shake until it become homogeneous. So, diluted oxalic acid is ready for part B. Okey, untuk part B pula, determination concentration of diluted oxalic acid. So, apa yang kita perlu buat? Okey, daripada diluted oxalic acid yang kita dah sediakan dalam volumetric flask, okey, transfer diluted oxalic acid to the beaker. Okey, and then pipette 25 ml diluted oxalic acid. Okay. Then transfer 25 ml diluted oxalic acid to 250 ml conical flask. Okay. Don't forget to add 2 drop of phenolphthalein. Okay. Then step 4. Record initial reading of burette. Okay. Dalam burette kita mengandungi 0.2 molar NaOH. So, dalam conical flask kita mengandungi 25 ml oxalic acid. So, kita titrate until pink solution. Pale pink solution is formed. So, kita titrate sampai dapat pale pink dan record final reading and repeat the experiment 3 times. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, so first kali kita dapat bacaan untuk initial dengan final reading. Okey, daripada eksperimen ni, bila saya tolak final minus initial reading, saya dapat volume of NaOH untuk gross adalah sebanyak 25.70. Untuk first reading saya dapat 25.30. Untuk second reading saya dapat 24.70 dan untuk third reading saya dapat 25.30. So, kita kena make sure that bacaan dalam kita punya table result ni mestilah dalam 2 decimal place. So, kita calculate average volume of NaOH. So, ingat
average volume tidak termasuk bacaan gross. Jadi average volume kita adalah sebanyak 25.30 plus 24.70 plus 25.30 bahagi dengan 3 bacaan saja. So saya dapat volume NaOH adalah sebanyak 25.10 ml. Okay, then kita buat dulu balance equation. Okay, tindak balas between NaOH. Jadi NaOH reactkan dengan oxalic acid, ni formula oxalic acid, H2C2O4. So kita akan dapat Na2C2O4 plus H2O. Okay, balancekan dulu equation kita. So Na ada 2, so kita akan letak 2 mol NaOH, 2 mol H2O. Okey, sekarang kita dah balance kat equation kita ni. So, apa-apa sekali pun, kita kena tengok dulu equation sebab kita nak tengok ratio antara asid dengan base kita ni sama ada 1:1 ataupun 1:2. Okey, sekarang kita nak kira molarity diluted oxalic acid. Diluted oxalic acid ni yang kita buat tindak balas titration tadi ni. Kita gunakan 25 ml volume dia. So, kita nak calculate berapa molarity dia. Volume NaOH yang kita gunakan dalam eksperimen kita ni. So, tadi ni kita dah buat calculation average. So, volume yang kita gunakan adalah sebanyak 25.10. Jadi, kita boleh dapatkan molarity acid menggunakan formula M acid, V acid bahagi dengan M base, V base. Tulis ratio dia. So, dalam eksperimen kita ni, ratio untuk acid, okey ni acid kita, ratio dia 1. NaOH ataupun base kita, ratio dia 2. Jadi, ratio dia 1:2. Jadi, molarity acid kita nak cari. V acid, volume acid yang kita gunakan dalam conical flask kita ada 25 ml. Okay, molarity base kita gunakan sebanyak 0.2 molar. Volume base kita berdasarkan kepada eksperimen yang kita dapat. So, volume base kita saya adalah 25.10. So, saya dapatlah molarity acid saya ni. Okay, nisbah kita 1:2. Okay, so saya dapatlah molarity acid saya ni adalah sebanyak 0.1004 molar. So, ini adalah jawapan untuk diluted oxalic acid. So, untuk calculate molarity of oxalic acid stock solution. So, bila kita recall balik stock solution kita tu, kita kena pipette. Kita pipette 10 ml stock solution. Okay. Lepas tu kita masukkan ke dalam 250 ml volumetric flask. Okay. So, kat sini volume kita daripada 10 ml menjadi 250 ml. So, ini adalah satu proses dilution. So, untuk calculate molarity untuk dilution process, kita akan guna formula M1V1 equal to M2V2. So, kita nak calculate stock solution. Stock solution ni maksudnya M1 lah. M1 kita nak cari. Stock solution yang kita gunakan adalah sebanyak 10 ml. So, molarity M yang kedua ni adalah yang 250. 250 ni yang diluted. Jadi, molarity untuk diluted kita adalah daripada pengiraan yang tadi, yang first tadi, yang part B, 0.1004. So, volume kita adalah sebanyak, kita sediakan tadi 250 ml dalam volumetric flask tadi tu. So, saya dapatlah M1 bersamaan dengan 2.51 molar. So, ini adalah molarity untuk stock solution.